لا شك أن يعني أفريقيا والشعب الجابوني قد نحن خسرنا يعني خسارة فقط. Nul doute qu'avec le départ du fin, le peuple gabonais et l'Afrique ont perdu vraiment beaucoup. Et la perte était vraiment grande. There is no doubt that with the passing of the late president, Gabon and Africa as a whole lost a lot. ونتوجه في هذه الساعات الأليمة لإخوتنا في الجابون. Dans ces moments difficiles, j'appelle mes frères et sœurs au Gabon. That is why in this depressing moment I would like to appeal to my brothers and sisters in the Gabon. يحافظوا على الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار والسلام. Je les appelle à sauvegarder l'unité nationale, la stabilité et la paix. I call upon them to preserve stability, peace and unity. ونتمنى أن يتمتعوا بالشجاعة والروح الوطنية. Nous espérons que le peuple gabonais aura le courage et l'esprit patriotique. We also hope that the Gabonese people will have courage and patriotic or nationalistic spirit. ونرجو من الجيش الوطني الجابوني والشعب الجابوني أن يتضامنا من أجل ذلك. Et j'appelle également les armées gabonaises et le peuple gabonais à faire preuve de solidarité dans ce sens. I would like also to call upon the armed forces and the people of Gabon to be together in this depressing moment. ونرجو أن يتم تسيير وفقا للدستور الجابوني. Et j'espère que la situation sera gérée en accord avec la constitution gabonaise. Et I hope that everything will be run according to the Gabonese constitution. نرجو أن يوفق رئيس مجلس الشيوخ في إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية إلى أن تقع انتخابات وفقا ما ينص عليه الدستور. J'espère que le président du Sénat, j'espère que le Seigneur Dieu aidera le président du Sénat à réussir dans cette période transitoire. I hope that the Speaker of the Senate will be assisted by Almighty Lord to Almighty God to carry on his mission حتى وقوع الانتخابات. Until the organization of the new election. كما ينص الدستور. كما ينص الدستور. En accord avec la Constitution, in accordance with Constitution, according to the Constitution. في ذات الوقت يجب أن نكون مثاليين وغير واقعيين. En ce moment, il ne faut pas vraiment être idéaliste ou bien réaliste. In this moment, we are not supposed to be idealistic or irrealistic. ما نكونش مثاليين غير واقعيين. غير واقعيين. Irrealistic. إلا نكون لأن يعني
ضرورات الأمن يجب توضع في الاعتبار. Parce qu'il faut prendre en ligne de compte les développements sécuritaires. Because we've got to take into consideration developments and the area of security. يعني ضرورات الأمن يجب توضع في الاعتبار. الجيش الوطني له مسؤولية. L'armée nationale a une grande responsabilité. The National Army has a big responsibility. وبكل تأكيد هو سيكون مسؤول عن تأمين الأمن في هذه المرحلة الصعبة. Assurément, l'armée devrait sauvegarder la sécurité dans ce moment difficile. Assuredly, the army will have to preserve security in this depressing moment. ولكن المحافظة على الأمن لا يعني اغتصاب السلطة. Mais sauvegarder la sécurité ne veut absolument pas dire prendre le pouvoir. But to safeguard security does not involve the taking of power. وبالتالي ندعو الجيش الوطني أن يهتم بحفظ الأمن. C'est pourquoi j'appelle l'armée nationale à sauvegarder la sécurité dans le pays. That's why I call upon the National Army to preserve security. ولا يفهم هذا أنه استيلاء السلطة. Il ne faut pas comprendre ceci comme une sorte de prise de pouvoir. We don't have to understand this as a power grab. إدارة البلاد سياسيا يجب تكون مثل ما منصوص عليه في الدستور. L'administration politique ou la gestion du politique du pays devrait être faite en conformité avec la Constitution. The political running of the country must be done according to the text of the Constitution. ومحافظة الجيش على الأمن وقيامه بهذا الواجب لا يتعارض ويتناقض مع هذا. Le fait que l'armée peut préserver ou sauvegarder la sécurité n'est pas contradictoire avec ceci. I suppose that the fact that the National Army is preserving security in the country does not contradict, in fact, this. Ou sauvegarder la sécurité n'est pas contradictoire avec ceci. I suppose that the fact that the National Army is preserving security in the country does not contradict, in fact, this. وأمامنا نموذج يحتذى مثل ما حصل في غينيا بيساو. Et nous avons un modèle devant nous, un paradigme, c'est celui qui est arrivé en Guinée-Bissau. And we've got an example in front of us. It is like what happened in Guinea-Bissau. وليس كما حصل في غينيا كوناكري. And not like what happened in Guinea-Conakry. Et ce n'est pas comme c'est passé en Guinée-Conakry. أرجو أن تسمع هذه الكلمات بوضوح لدى أخوتي وأخواتي في الكاميرون وأبنائي. J'aimerais que mes frères et mes sœurs au Gabon écoutent bien et clairement ce que je viens de dire. I hope that these words would be headed and heard by my sisters and
rather heeded and heard by my sisters and brothers clearly in Gabon. وأنا كرئيس الاتحاد الأفريقي Président en exercice de l'Union africaine, سوف أتابع الوضع في الغابون عن كثب. je vais assurer intensément, si vous voulez, le suivi de la situation au Gabon. As the chairman or chairperson of the African Union, I'm going to follow up the situation so intensely. Thank you very much. Merci beaucoup. السلام عليكم. وعليكم السلام. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Ça va. Merci, au revoir. Thank you, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci bien, au revoir. المخرج يتكلم عليك خلاص. أجرى